अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भेड़िया एक इंतहाई अक्लमंद और बेहतरीन शिकारी जानवर है और साइंसी लिहाज से इसका ताल्लुक कैनियन जिन्स से है, जिसमें तमाम तरह के कुत्ते से मिलते जुलते जानवर मसलन भेड़िए, गोरिल्ले, कुत्ते, लूबर्ड, गीदड़, क्यूटी वगैरह आ जाते हैं। भेड़िए की 3 बुनियादी इकसाम हैं और इनके आगे 40 जहरीली इकसाम हैं जो आपस में थोड़ा बहुत फ़र्क रखती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको भेड़िए के बारे में कुछ दिलचस्प बातें और भेड़ियों के मुताल्लिक कुछ ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ बताऊंगा जिनसे आप लोग आज से पहले ना वाकिफ़ होंगे और ये मालूमात आपकी मालूमात में भी इजाफा करेगी। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से कबल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और बआसानी मिलते रहा करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। भेड़िया देखने में जितना खौफनाक लगता है और इसकी आवाज़ रात को एक पुरस्कार कैफियत पैदा करती है, इसके बरक्स इतना ही शर्मीला, खुद को छुपा के रखने वाला और इंसानों से डर कर दूर रहने वाला जानवर है। आज तक भेड़िए के हत्थे चढ़कर हलाक होने वाले इंसानों की तादाद बहुत कम है और वो भी ऐसे भेड़िए जो रैबीज़ ज़दा यानी कि कुत्ते की बीमारी का शिकार थे। हैरानकुन बात यह है कि लोग बारहसिंगों, जंगली भैंसों और घरेलू कुत्तों के हाथों ज़्यादा हलाक होते हैं बनिस्बत भेड़ियों के। ये सिवाय ऑस्ट्रेलिया, बरआज़म जनूबी अमेरिका और अंटार्कटिका के अलावा हर बरआज़म में पाए जाते हैं। पहाड़ों, जंगलों, सहराओं और झाड़ीदार घने दरख्तों में मिलते हैं। ये खुले मैदान में रहते हैं। सिर्फ मादा ज़मीन खोदकर छोटी सी गार डैन बनाकर इसमें बच्चे देती है। ये पेशाब को मुख्तलिफ जगहों पर करके ज़मीन का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा अपनी जागीर बना लेते हैं और इसी के अंदर रहते हैं। दूसरे भेड़ियों के गौल इस हिस्से की खुशबू सूंघ के पलट जाते हैं और अगर कभी आमना सामना हो तो ये तेज़ दांत दिखाकर इन्हें लौटा देते हैं। भेड़िया चलने फिरने और हर दम सफ़र रहने वाला जानवर है। इसकी खाल ऐसी बनाई गई है जो इसे गर्म और सर्द दोनों मौसमों की सख्तियों से बचाती है। इसकी टांगें लंबी और मजबूत होती हैं। इसके कान छोटे और हसास हैं। इंसान तकरीबन 20 kHz तक सुन सकता है, जबकि भेड़िया तकरीबन 25 kHz तक सुन सकता है। ये 6 मील दूर आवाज़ को भी बआसानी सुन लेते हैं। इनकी सूंघने की हंस इंतहाई ज़बरदस्त है। ये इंसानों की निस्बत 100 गुना ज़्यादा बेहतरीन सूंघ सकते हैं। ये अपनी सूंघने की हंस से शिकारी और अपनी जगह को पहचान लेते हैं। भेड़िया एक इंतहाई मुअज़्ज़म शिकारी है और ग्रोहों की शक्ल में शिकार करता है। ये छोटे जानवर मसलन चूहे, खरगोश से बड़े जानवर, हिरन, बारहसिंगे और जंगली भैंसे तक का शिकार कर लेते हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत फल भी खाता है। ये अकेले नहीं बल्कि अपने ग्रोह के साथ पैक मिलकर शिकार करता है। इसके सामने के दांत लंबे, तेज़ है और जबड़ा इंतहाई मजबूत और ताकतवर है। एक सेहतमंद इंसान के चबाने की ताकत 150 पाउंड है। भेड़िए के चबाने की औसत ताकत तकरीबन 1200 पाउंड है, जो कि एक बेहतरीन कुत्ते की ताकत से भी 4 गुना ज़्यादा है। ये आमतौर पर चलते रहते हैं लेकिन शिकार को देखते वक्त दौड़ते हैं। चौपायों के रेवड़ में इनका कॉल घुस जाता है। इनकी कोशिश होती है कि कमज़ोर तीन जानवर को पकड़ा जाए ताकि शिकार करने में आसानी हो। जितना बड़ा शिकार होगा, भेड़िए का ग्रोह इतना ही बड़ा होगा। ये जंगली भैंसे को मिलकर जख्मी करके थका देते हैं और फिर इसका गला दबोच कर मार डालते हैं और खाते हैं। इनकी कोशिशें कमज़ोर पर हाथ डालना होती हैं। भेड़िए जो हुए ये अक्सर इंसान, भेड़िए, बकरियों के फार्म और रेवड़ में भी घुस जाते हैं और शिकार करते हैं। भेड़िया अपनी मादा के साथ ताहयात रहता है। मादा साल में 4 से 6 बच्चे देती है, जिनमें से बामुश्किल आधे बच पाते हैं। इनके बच्चे पोलर सफ़ेद रीछ के हत्थे चढ़ जाते हैं और कभी पोलर रीछ के बच्चे इनके हत्थे चढ़ जाते हैं। बका के इस खेल में फितरत भी अजब रंग दिखाती है। चाहे देखने में कुत्ते जैसे हों, लेकिन इन दोनों जानवरों के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुत्ते जंगल में नहीं रह सकते और ये घरों में नहीं रह सकते। भेड़िए कुत्तों से जिस्मानी और अक़ली लिहाज से इंतहाई ताकतवर होते हैं। अक्सर कुत्तों और भेड़ियों की ब्रीडिंग से कुछ नई हाइब्रिड नस्लें पैदा की गई हैं। भेड़ियों का ग्रोथ दरअसल एक मुकम्मल ख़ानदान और इसमें चंद दूसरे भेड़िए शामिल होते हैं। आमतौर पर नर या बाप भेड़िया ही अल्फा भेड़िया या ग्रोह का सरबराह होता है, जो कि अपनी दुम और सर उठा के चलता है, जबकि बाकी भेड़िए अपनी दुम और सर झुका के इसके सामने रहते हैं। इसकी आवाज़ और दम के इशारे से बाकी भेड़िए हुक्म बजा लाते और मुंतज़िम रहते हैं। अगर भेड़िया हमला कर दे तो हमें क्या करना चाहिए? आमतौर पर जानवर तब हमला करते हैं जब वो भूखे हों।
آپ ان کے ایریے میں چلے جائیں تولیدی سیزن کے وقت یا مادہ اپنے بچے سے متعلق خطرہ محسوس کرے۔ اگر آپ کا سامنا بھیڑیے سے ہو جائے تو بالکل پرسکون رہیں، بھاگے مت، کیونکہ بھاگنے سے مراد آپ کمزور ہیں اور کمزور کو دبوچنا اس کی عادت ہے۔ پتھر یا چھڑی وغیرہ اٹھا لیں، اس سے آنکھیں مت ملائیں اور آہستہ آہستہ پیچھے ہو جائیں۔ ہو سکے تو لوگوں کے گروہ میں شامل ہو جائیں، اس طرح ڈر کے مارنے سے نہیں جائیں گے، اور اگر مناسب وقت مل جائے تو درخت پر بھی چڑھ جائیں۔ کیا دنیا کو اس جانور کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ بے شک، کوئی برا وقت نہیں اور کوئی ایسی چیز نہیں جو قدرت کے کارخانے میں ایسے ہی پیدا کی گئی ہو، اس لیے کہتے ہیں بے شک کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ یلو اسٹون پارک امریکہ کا ایک جنگلی علاقہ ہے۔ یہاں خطرے کے سبب 1929 کی دہائی میں تمام بھیڑیے ختم کر دیے گئے، لیکن اگلے چند سال حیرت انگیز طور پر جنگلی بھینسیں اور باراسنگے انتہائی تیزی سے، جنہوں نے جنگلات کا ایک بڑا حصہ چبا ڈالا اور باقی بہت سارا جانوروں کا مسکن چھین لیا۔ درخت کم ہونے سے زمینی کٹاؤ بھی شروع ہونے لگا۔ اس سے پہلے کے حالات انتہائی بگڑ جاتے، امریکہ نے کینیڈا سے بھیڑیے منگوا کر دوبارہ چھوڑ دیے۔ بھیڑیوں نے باراسنگوں اور باقی چوپایوں کو بطور خوراک استعمال کر کے اور انہیں جنگل کے مختلف جگہوں سے دور رکھ کے گھنے جنگلات میں اضافہ کر دیا، جن سے باقی کے جانور بھی لوٹنے لگے۔ دریائے، ندی نالے کٹاؤ بند ہو گئے اور کی وجہ سے مضبوط ہونے لگے، اور آبی جانداروں کو بھی مسکن مل گیا۔ کیا بھیڑیے پاکستان میں بھی ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ ہمالیہ کا حصہ جو پاکستان اور کشمیر سے جڑا ہے، وہاں تبتین بھیڑیے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ KPK اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں انڈین گرے وولف بھی پائے جاتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پہ اس پورے علاقے میں ایک بھیڑی کی نسل پائی جاتی ہے جسے اربین وولف کہتے ہیں، اور مزید حیرت انگیز کی بات یہ ہے کہ اکثر تنہا بھی یہ شکار پر نکلتے ہیں، چونکہ مانا جاتا ہے کہ بھیڑیے شکار اور جھنڈ میں شکار کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ بھیڑیے کافی حیرت انگیز ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ بھیڑی کو دنیا کے سب سے حیرت انگیز جانوروں میں سے ایک مانا گیا ہے، اور اس جانور کے بارے میں کافی باتیں بھی مشہور ہیں۔ آج ہم آپ کو اس کے بارے میں مزید دلچسپ باتیں بتاتے ہیں جو آپ کو حیرت انگیز کر دیں گی۔ اس جانور کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی خوراک چوہا، خرگوش، بھیڑ بکریاں وغیرہ ہوتی ہیں، اور یہ جھنڈ میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ جانور ایک وقت میں 20 کلو گرام گوشت کھا سکتا ہے، اور یہ جانور جنات کو دیکھ کر ان کو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس جانور کا وزن محض 80 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ یہ جانور کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی مردار نہیں کھاتا۔ اس جانور کے بارے میں کی گئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ یہ جانور جب اپنی مادہ سے ملاپ کرتا ہے تو ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے جہاں کوئی دوسرا بھیڑیا موجود نہ ہو۔ ان میں سونگھنے کی صلاحیت ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس جانور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی لڑائی میں گروہ کا کوئی بھیڑیا زخمی ہو جائے تو پھر پورا گروہ شکار کو چھوڑ کر اس زخمی بھیڑیے پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ یہ جانور جب بکریوں یا بھیڑوں پہ حملہ کرتا ہے تو ان سب کو مار ڈالتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بھیڑیا سب جانوروں میں سب سے زیادہ بولنے اور بھونکنے والا جانور ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ جانور انسان کو دیکھ کر خود کو بے بس محسوس کرتا ہے اور چلانے لگتا ہے۔ اگر تو انسان ہمت دکھائے تو یہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے، اور اگر انسان ڈر جائے تو یہ پھر باقی بھیڑیوں کو بھی بلا کر انسان پہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور انسان کو قتل کر سکتا ہے۔ اس جانور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ساری زندگی ایک ہی مادہ کے ساتھ گزارتا ہے، اور مادہ بھی ایک ہی بھیڑیے کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بھیڑیا مرتے دم تک اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ زندگی کے آخری حصے میں جب بھیڑیا چل پھر نہیں سکتا تو اس کے بچے شکار کر کے اس کو کھلانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو جنات کو دیکھ کر قتل کر سکتا ہے۔ جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بھیڑیا ایک آنکھ سے سوتا ہے، اور ایک آنکھ کی نیند پوری کرنے کے بعد یہ پھر دوسری آنکھ کی نیند پوری کرتا ہے۔ یہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ دوسرے دشمن جانوروں سے محفوظ رہے۔ اس جانور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس علاقے میں بھیڑیے پائے جاتے ہیں وہاں پر جنات نہیں ہوتے، کیونکہ یہ جانور جنات کو دیکھ کر ان کو قتل کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے جہاں پر بھیڑیے ہوں وہاں پر جنات بالکل نہیں آتے۔ اگر کسی گھر میں بھی جنات ہوں تو وہاں پر بھیڑیوں کو لانے کے بعد وہ ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ یہ جانور اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے پوری دنیا میں تمام جانوروں سے الگ مانا جاتا ہے، اور یہ واقعہ میں کافی انوکھا اور کافی ان یوزل جانور ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بھیڑیے کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے؟
تو ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتے رہا کریں۔ ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اپنے پیارے اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔